Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. طيئن هذا اللي دهان لكم دهان هاديركم ملا علم زلهم سمعتنا سلام مع أخاتكم يخون زي مايكروفون ميديا يون مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعامة انكو عاد احنا مساهم النابلنا ناي كل شيء عمد مستي ناي زبيت سبنا أكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب قبروا لايك غيركم جمروا وسمعتي كاو كلون العلي تعالى تبل أي ترسعوا من ما يتخافلوا لان تعالى تبل ندحر غيركم هو فتحهم ومسألة تهزب سمعوا سلزلوا حقنته ዝተረጋገፀ ዜና ሒዝና ልኩም ኢና ንመፀ ልምዓንቲ ዝተኻየደ እዩ ኣኼባ እዚ ሎሚ ንግሆ ረቡዕ ንግሆ ኣብ 4 ኪሎ ዝተኻየደ ኣኼባ እዩ እዚ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ብሄራዊ ድሕንነት ናይ ኢትዮጵያ ናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል ኣኼባ ገይሩ ነይሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እንታይ እቲ ሸርሒ ዝካየድ ዘሎ ንሱ ናባኻትኩም ክንምፅ ኢና ስለዚ ህዝብና ከሰምዖ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ after night mal ዝተገብረ ናይ ጀነራል ታደሰን ናይ ጌታቸው ረዳን ናይ ስልጣን መረኻኻብውን ጀነራል ታደሰ ከፍርም ዝተገበሮ እንታይ እዩ ከመዩ እንታይ እዩ ዘርዒድዎም ዘሎ ይዛክል ብጣዕሚ ብዝለዓለ ኩነት ተርዒድዎም ዘሎ እና አብይ አህመድ ንሱ ናባኻትኩም ክነብልና ዝበፅሕና ሓበሬታ ኣሎ ህዝብና ንክሰምዖ ግን ላይክ ገበርዎ እናልኩ ናው ንሕለፍ ሓቢርና ንስማዓዮ ሰማዕተይ ባርክስ ኣብ 4 ኪሎ ወይ ከዓ ኣብ ንግስና አብይ አህመድ ዝለዓለ ርእሰ ሕማም ኮይኑዎ ዝንሄው ዝለዓለ እንትንብል ተለና እንዳውም የቅልሎ እዩ ካብ ቃል ሲና ሊና እምበር ለይትን ቀትርን እናባህረሮ ዝሓድር ዘሎ ህወሓትን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ሓደ ኮይኖም ክወግኡን እዮም ዝበሃል ዓብይ ፍርሕ እንሄዎ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ህዝብን ናይ ኤርትራ ህዝብን ቅድሚ ህዝቡን ምንም ተጻልእ የለን ብህዝብ ደረጃ ዝተጻልእ ከም ዘየሎ እዚ ትፈልጡ ኣለኩም ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣሕዋተይ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ኣሕዋተይ ኤርትራውያንም ተጋሩም ህዝቢ ከም ህዝቢ ዝተጻልአ ነገር የለን ናይ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢ የብሉን እዚኣ ክንብላ ብስሩውን ኣይግባእን ህዝቢ እዚ ጸላኢና እዩ እንተሕሪልና ጸላኢና ንፈጥረሉ ዘለና እንተ ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይን ተጻሊኡ ይፈልጥን ኣይጸላእን መራሕቲ ውሕዳት በጻብዕቲ ዝቁጸሩ ብዝገብርዎ ስሕተታት ብዝገብርዎ ምጽልላ ብዝገብርዎ ኣነ ደም ፈሲሱ ንብረት ዓኒ እዩ ግን ህዝቢ ምንም ዝመልከቶ ኣይኮነን ተወዳእ እዩ ህዝቢ ብትዩም ይኹን ብትዩም ዘሎ ህዝቢ ጉድኣት ይምበር ጥቕሚ ዝረኽበሉ ነገር የለን ስለዚ ጸላኢ የብልናን ስለዚ አብይ አህመድ ብዝለዓለ ኩነት ዘፍርሖ ዘርዕዶ ዘሎ እዚ ህዝብ እዚ ሓደ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር መፂኒ ካሰልጣነይ ጠንቂ ትኾነኒ ዝለዓለት ሓደጋ ኣብ ዝሃዚ እዋን ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ሓድነት እንተመፅኡ እዩ ንዚውን እዩ ትማሊ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ካፍቶም ዘፈረሞም ሓደ ኣብቲ ወረቐት እንታይ ዝብል ብአምሓርኛ ዝተጻሓፈ ርክብ ኦልሬዲ እናተገበረ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ እዩ ታ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፈሪሙላ ዘሎ ወረቐት ፈሊጥዋም ይኹን እንተይፈለጣ ርክብ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ብቃል ዋላ ብስም ተዘይተጸውዑውን ምስ ወፃእ ሓይልታት ምስ ጸላእት ኢትዮጵያ ኣይዝብሎ ጌታቸው ረዳ ምስ ኤርትራ ርክበለና እዩ ምስ ሱዳን ርክበለና እዩ ምስ ግብጽ እንተይቀረየ ርክበለና እዩ ርክብ ይፈጥሩ እዮም ያው ኣለና ይንትብልተሎ ያው ትግራይ ስለ ዝኾነ ንሱውን ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ እዚ ብቁልዑ ተዛረበ እዩ በአምሓርኛ ምስ ግብጽ ምስ ሱዳን ምስ ኤርትራ ርክብ ዝገብሩ ኣለው ብዙሓት ዘይኮኑውን ውሕዳት ኮይኖም ግን ተጽዕኖ ዝፈጥሩ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ አብይ አህመድ እውን ብፍላይ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ርክብ ብጣዕሚ ኣርዒድዎ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ እናንተ ኣትብል እቲ ርክብ ንኽቋረጽ ማንኛውም ርክብ ምስ ናይ ወፃእ ሓይልታት ዝግበር ጠጠው ከብልዎ እዩ ዝብል እዚ እንትብል እንተለ እንታይ ማለት እዩ ብቐጥታ ኣምሓርኛ ንዝፈልጦ በአምሓርኛ ሓንቲ ተንብቦ ተለኻ ከይድኩም ኣንብቦ ተወረቐት ኦልሬዲ ትርክብ እናተኻየደ እዩ ዘሎ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ርክብ ኦልሬዲ እናተኻየደ እዩ ዘሎ ርክብ ይገብረለው እዮም ስምምዕነት ይፈጥረለው እዮም ኢልካ ኣሚንካ ኣለኻ ማለት እዩ ጀነራል ታደሰ ዝፈረመላ ፌርማ ተረዲእዋ ይኹን ኣይተረድአን ኣንቢብዋ ይኹን ታወረቐት ኣየንበባን ከይዲ ወዲያ ፈርም ኢሎም ኣፈሪሞም ወለው እንኳ ፈረሞ ንምንታይ ኣይፈርምን ኢሉ ተዝወፅእ ነይሩ ዝኾነ ድራማ ይኽፍጠር ነይሩ
ኣብ ትግራይ ከይዶም ግን እርግፀኛ እየ ህዚ ተኣኪቦም ኣብ ትግራይ እዙ ንንሕድሕድአን ቃል ሰብ ሕጊ ተግረወት ዝኾኑ ኣብ ውድብ ህወሓትም ዘለው ኣብቲ ግዚያዊ ምምሕዳርም ዘለው ሆፕ ዝግበር ኣርቲስት ተስፋ ዝግበር ንንሕድሕድአን ሪኦም ብሚድያ እውን ብሶሻልም ብሜንስትሪም ሚድያታት ይተሓላለፍ ስለ ዘሎ ዘለዎ ችግራት ንሱ ሪኦም መእረምታ ንኽግበሮ መልሲ ወይ ከዓመ መግለፂ ከውፅኡ እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር እምበር ኦልሬዲ ትርክብ እናተግበረ እዩ ትርክብ እንተዝግበር ንቱ ይደኸርየኒ እዩ ግን ሓንትን ግን ቁዋም እንታይ እያ ዝኒሃ ብኤርትራ ትግራይ ኣንፈት ናብ ኤርትራ ክትወርር ኣይትኽእልን ትግራይ ዓውደ ውግእ ክትገብር ኣይትኽእልን ሽረ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ዓዲግራት ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ዓድዋ ኣኽሱም ዘሎ መዕርፎ ነፈርትታት ኣይትጥቀመሉን ኢሎም እምቢኢሎም ወስለ ዘለው ቶም ሰራዊት ብዙይ ዓቢድ እዩ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ናይ ትማሊ ድራማ እዩ ኮነ ኢልካ ንናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንምርኣይ እዩ በቃ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ብሰላማዊ ስልጣናት ንኸተሓላልፉ ጌርናዮም እኒሄና ኩሉ ነገር ብሰላም ክውዳእ እዩ ተመዛበልቲ እውን ይመለሱ ንብል ኣለና እዚ ገም ከምዚ ኢሉ ኣለዉ ግን ህዚ ቱ ናይ ትማሊ እሞ ንግደፎ ናፍቱ ናይ ሎማዓንቲ ዝብልዎ ዘለው ሓደ ኣጥቢቆም ዝተዛረብዎ ብዝለዓለ ኩነት 14-15 ነጥቢ ዘለዎ መግለፂ እዮም ኣውፅኦም ዘለው ከይድኩም ክትርእይዎ ኢኹም ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት እርግፅ ንትግራይን ንኤርትራን ጥራሕ ዝኾነ ኣይኮነን ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ እና ከባቢ እዩ ዝዛረብ ግን ብዝለዓለ ኩነት ዝብሎ ዘሎ ግን ሓደ ናይ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰል ናይ ምጥቃም ኣይኮነን ናይ ባሕሪ ናይ ምርካብ እዩ ዝብል ተዓሰብም ይኹን ወይ ኣበይም ቆሪፁ በበይ ቆሪፁ ኣካል ኢትዮጵያ ክገብራ ከም ዝኽእል ኣይንፈልጥን ኣስሚዕናኩም ኢና ናይ ባእሞ ናይ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝተበለው ምኒልክ ዝተፈራረሞ ብ1908 ዝተፈራረሞ ሳልሳይ ውዕል ስምምዕ ዝገበርዎ እንካፍቲ ባሕርስ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ እዩ እቲ መስመር ዶብ ክስመር ስለዚ ከመይ ጌርኩም ተሻገርኩም ኢኹም ባሕሪ ኣለና ከመይ ጌርኩም ከይድኩም ኢኹም ዓሰብ ናይና እዩ ክትብሉ ትኽእሉ እዩ ኢሉ ግን ከዝን ዝብልዎ ዘለው እዚኣቶም ብዝለዓለ ኩነት ክስርሐሉ ኣለዎ ብዝለዓለ ኩነት ብምንታይ እዮም ክሰርሕዎ ብውግእ ኣይኮነን ሰማዕተይ ንስንሳትና እዩ ህዚ እውን ይዓስብዎም እዩ ዘለው ንጌታቸው ህዚ እውን ተዓሲቡ ከስርሕዎ እዮም ዝደልዩ ዘለው ዝተወሰኑም ይኹኑ ቁፅሮም ውሕዳትም ይኹኑ መናእሰያም ይኹን ካብ ሰራዊት ትግራይም ይኹን ደገፍቲ ኣለዎ እዮም ተኸተልቲ ኣለዎ እዮም ክንደይ ሻዕ ከም ዝኽተልዎ ድሕሪ ህዚ እንድሕር ያው ካብታ ፕሬዚደንትነት ስለ ዝወረደ ክኽተልዎ ድዮም ኣይኽተልዎን ንሱ ካሊእ ሕቶ እዩ ኣይኽተልዎን በቃ ምንም ነገር እንተልዩ እውን ዝፈርስ እዩቱ ነጣይሽ ኣለና ነሰልጥን ኣለና ወታደር ገለመለ ዝብልዎ ነበሩ ኣብ ዓፋር ወሲዶም ካብ ዓፋር ኣምፂኦም ንትግራይ ንኽወሩ ንሰራዊት ትግራይ ንኽወቁ ንዳሎ ኣለና እያ ዝብልዎ ዝነበሩ ክህሉ ድዮ ይህሉን እዚ ንሪኦ ንኸውን እዩ ዋና ናይ ደቡብ ትግራይ ግን ብዝለዓለ ኩነት ምስ ውድቡ ምስ ህዝቡ ከም ምዃኑ ሓንቲ ጥይት እውን ትግራዋይ ኣብ ትግራዋይ ክትኩስ ከም ዘይደልዩ የርእዮም ዘለው ዞር በሊሎም እዮም ንትመመሓደር ብኣሞም ግን እዚ ዓብዪ ኣሕመድ ዝደሊ ዘሎ ንሱ ንኸባልዕ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ኣነ ንኤርትራውያን ኣሕዋተይ ንትግራዋት ኣሕዋተይ ዝብሎ ሓድነና ነጠናኽር ሕማቕ ካብ እንዛረብ ምእንተ ባዕልና ክንብል እየ ሕማቕ ካብ እንዛረብ ጥጡዕ እናተዛረብና ዘቀራረብ ነገር ንግበር ምእንተ ባዕልና ኤርትራውያን ምእንተ ባዕልኹም ተጋሩ ምእንተ ባዕልና ትግራዎት ትግራይ እንድሕር ተሸሪፋ ታዘብዒ ኮይናታ ዝኒሃ ንኤርትራ እሾኽ ሓፁር ኮይኑዋ ዝኒሆ ረመፅ ኮይናቶ ዝኒሃ ዓብዪ ኣሕመድ ንኤርትራ ከይወርር ናይ ትግራይ ህዝቢን ናይ ትግራይ ሰራዊትን እዩ ደግማ ናይ ትግራይ ሰራዊትን ናይ ትግራይ ህዝብን ረመፅ እያ ኮይናቶ ዝኒሃ ንዓብዪ ኣሕመድ ንኤርትራ ክወርር ከም ዘይኽእል ተነጊርዎ እዩ ብእግረኛ ሰራዊት ከምፅእ ኣይትኽእልን ዓውደ ክትገብሮ ይትኽእልን ንትግራይ እምበኣርከስ ሓይሊ ኣየር ተጠቂመ ድሮናት ተጠቂመ ከጥቅዕ ናይ ዘሎ መዕርፎ ነፈርታት ካምፕታት ይወሃበን ኣይከኣልን ሰራዊት ካኽተእቶ ይትኽእልን ስለ ዝተባሃለ ዓቢድ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዋና ነገር እቲ ዝሓለፈ ከፊልና ክንዘራረበሉ ኢና ከፊሉ ተመያይጡ እቲ ህዝቢ ዝመፅእ ዘሎ ትውልዲ መን ስሕተተኛ ከም ዝነበረ ክውሰን እዩ ሕዚ ግን ሓደጋ ዝኾነ
نحادة أطفئونا أب حادة تطوزيبل نخلتي هزب خطف أب تجراين أب إيرتران زل هزب خطف إذا تلع على سألا أسل زلنا ببعلتنا نبعلتنا خبال عن الناس اللي زدل زلو مي ويك عمن إشتك أرادا رخيبو نحادة حيزو نحادون حجزو خواجع خمسة قدم هز جبرة نا إيرترا سراويت حيزو نتجراي زورة هذا عمن تقولين لهم بس ناي تجراي سراويت ناي تجراي سراويت ناي بعلو ما راح أنت زي مريسو هذا دليل وذلو تعدش عبي شرح تغيير ذنيو ناي تجراي سراويت أفتو تحتي جزء يوم محدار بريزيدنت تجراي كخون كم بوليس كم ملشا مالتي مالت انتهي مالتيو تعدى سورة ده نتسراويت ون كزوزو ني تجراي ون بريزيدنت خون كم انت قوين اللي انتهي خون حادة سبيم زوزو اللو كنا بزو حجزة تمالاليسو انجدي تعدى سورة ده ندي سابا بتعب بزو حجزة ني هو الدب حوحاتو ون مساخم يينا بلا ني جزء يوم محدار ون مساخم يينا بلا كلتي أمرسن تنتلخ عمس الكل في إنها تفقه تعدى سورة ده بتعم بالحيري بجرح ولو بزدلهم بلو تتقيم اللايو يهو تا بريزيدنت إنه ترغيب وانيو معناتهم نخلتيهم مسايوني نسوز حشاي تقيلهم ودعوا واحد ون ململمو رغيب النيو صبغ نقر نهقطمو صبغ لو حافز بنا خمسين عنا منه حافز جميرنا زيت فيه زيكم زي خنبلا يندلن حنتي تقالون حما عين الزارب صبغ نهقط وين عندل زي چجر ني انت بالنت له حزب سمعو مس حزب تماخيرو سلام زفتر تمازابا لا يزملس تقو نخون عندل قلت وانا نجر هزني دقيمه نيرتراويان نتغارو زبلو حاده حزبي اطفيو ططو عيبلن ابي احمد اندحر تسمع مينا اندحر زي تسمع مينا حاده خوينا عين دلن عودو وقين جبرن مساقاون إن تحابرن بتجري جركاون إيرترا يتوررن ويقع عم بإيرترا جركاون تجري يتوررن أنت زيلنا معناتهم حاد سبات يصحفوا الأيام كون علم عبي حمدن إسياس أفوركن زسألوا مسيلهم نتجري كور يخول اليوم نسبون السلطنة تجري حزب النبال ويوم ذلوا حاد يا خوينا عبي حمدن إسياس أفوركن تتبهلوا تو حزبي حاد خون سلزخلنا تجري حزبي كل نجر حاديجو هذين زفقفن فلا اليوم النخلهم كم تسأل أنا مثلنا أنا إن أول الصحف اللي له وحدات يوم جن كم زي مثل الناس ولا له أنا أي مثلنا أبي أحمد النايمان تابع حري من يوتو يا بكر تابع حري عند الرخيبة نجوس نجس تقينا نايمولو إثيوبيا هزبون اللي قبلني خمتها مجمع بس الله جزء قبلني شو عملنا تسيستم كايرة بريزيدنت راح أنت يكونس بريزيدنشال سيستم كجورو يحاسبه هذي كاو صيلخ عام نقول كن خاون زدلي حقنا غيره مالتي لك خم تجري تصوت الله حدا شتي حقنا وصى نتجري تصوت له كم خاون يزدلي له ስለዚህ ሓድነትና ነጠናኽር የዝብለኩም ሓድነትና ነጠናኽር ሸርሒ በብመዓልቱ ይገብሩ እዮም ዘለው ለማዓንቲ ረቡዕ ንጉሆ ዝተገብረ ኣኼባ ፎቶግራፍ እዩ ከይድኩም ዝርዝሩ ንምስማዕ እንተደሊኹም ኣፍቶም ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ስምዕዎ ዜና ለም ከቕርብዎ እዮም እዚ ግን ቀጥታ ካብቲ ውሽጢ ዝረኸብናዮ ኢና ዘን ስእሊ እዚአን ኩለን ክትርእይዎን ኢኹም ኣብቲ ሚድያ እዚ እናበልኩም በኣርከስን ሕዘው እዚ ኣኽለን ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሃን ዋዕሉ ደሃን ሕደሩ ቻው